बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, कराची यानी कि इलेक्ट्रिक को जो है मुख्तलिफ अदवार में जो है नुकसान पहुँचाया गया और इसकी निजकारी और किन हकूमती शख्सियात ने जो है बहती गंगा में हाथ धोए, हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे और ये सिलसिला जो है किस्तवार आपके सामने जो है वो पेश किया जाएगा, चूँकि रिपोर्ट बहुत लंबी है और जो हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है इसमें बहुत सारी ऐसी तल्ख़ हकीकतें हैं जो इससे पहले पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं रखी गई। कराची जिसके वसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज अपने वसाइल से ज़्यादा उसके मसाइल हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि मुशर्रफ हुकूमत ने कराची के अवाम को बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे कि KSE की निजकारी का मकसद तवील लोड शेडिंग का ख़ात्मा और शहर के माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना है। लेकिन इसके बरक्स भारी बिल्स और हर बार बारिश में करंट से अमवात आवाम का मुकद्दर ठहरे। पिछले 15 बरस के दौरान बिजली कंपनी को 2 बार बेचा गया। हर इंतज़ामिया पहले से ज़्यादा शफ़ाफ़ साबित हुई और अलमिया है कि के इलेक्ट्रिक कहलाने वाली इस बिजली कंपनी की इंतज़ामिया किसी को जवाबदेह नहीं थी। हत्ता के हुक्मरान भी उसके आगे बांदी की तरह हाथ बांधे दिखाई देते हैं। के इलेक्ट्रिक को इतना मुँह ज़ोर किसने बनाया? इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए बिजली कंपनी के साबका और मौजूदा जो ज़िम्मेदारान हैं और बाज़ मज़दूर रहनुमाओं से हमने राब्ते किए और के इलेक्ट्रिक की दादागिरी का जो है वो राज खुल गया है। मालूम हुआ है कि बिजली कंपनी में हुक्मरान ख़ानदानों की हिस्सादारी और अहम सियासी शख्सियात के रिश्तेदारों की नुमाया पोस्टों पर तैनाती ने इसे बेलगाम किया। चूँकि के इलेक्ट्रिक को ऑफशोर कंपनी के ज़रिए चलाया जा रहा है, लिहाजा के इलेक्ट्रिक में हिस्सादार बनने वाले ताकतवर हुक्मरान और उनकी औलादों के नाम हमेशा आवाम से ओझल रहे। मनपसंद टैरिफ हासिल करने के लिए के इलेक्ट्रिक ने अपने सिंडिकेट का जाल वफाकी दारुल हुकूमत में जो है वो फैला रखा है। तकरीबन 1.5 दहाई से जारी के इलेक्ट्रिक के इस घोरक धंधे की तफसीलात जो हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं और होश जो हैं पढ़ने वाले के उड़ा देती हैं। व्यूअर्स, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब सन 2005 में मुशर्रफ हुकूमत में KSE की निजकारी के लिए पेशकश तलब करने का ड्रामा रचाया गया तो सबसे ज़्यादा बोली जो थी वो सऊदी ग्रुप कनूजुल वतन ने लगाई थी। कुछ नाम व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो शायद ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, ये जो ग्रुप है कनूजुल वतन KSE के 73% हिस्से के लिए 20 अरब 24 करोड़ रुपए की पेशकश की इस ग्रुप ने, और निजकारी कमीशन ने कामयाब बोली लगाने वाली कनूजुल वतन को मंजूरी का लेटर यानी LOA भी जारी कर दिया था। बाद कनूजुल वतन ने मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल रकम अदा करने के बाद जो है वो KSE का जो है मुकम्मल इंतज़ाम जो है वो संभाला था। जून 2005 की शाम, ये कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ टाइमलाइन है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। असल में हुआ क्या था? जून 2005 की शाम निजकारी कमीशन के लोग लंदन से एक कॉल कहा जो है वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। आज KSE की कामयाब बोली लगाने वाली कनूजुल वतन की तरफ से पूरी रकम जमा कराने की आखिरी तारीख थी। यह रकम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की लंदन ब्रांच में डिपॉजिट कराई जानी थी, लेकिन ये कॉल आई और ना ही आनी थी। कनूजुल वतन के सऊदी अरब में वाक़या मरकज़ी दफ्तर में मुकम्मल रकम 2 किस्तों में जमा कराने की हामी भरी गई और तो पहली किस्त जून के वस्त में अदा की जानी थी, लेकिन अहम ख़रीदार अचानक गायब हो गया। इसका ये भी इस पूरे सिनेरियो में इस चीज़ को भी जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता कि दौलतमंद सऊदी ग्रुप कनूजुल वतन के पास पैसों की कमी थी कि वो ये रकम जमा कराने से कासिर रहा। दूसरी जानिब के ऐन वक्त पर सौदे से पीछे हट जाने के नतीजे में इसे 10 करोड़ रुपए के ज़र बयाना से महरूम होना पड़ा। पिछले 15 बरसों से इस बारे में मुख्तलिफ क़यासराइयाँ जारी हैं, लेकिन आज तक कोई भी वाक़तन ये नहीं जानता कि कनूजुल वतन ने अचानक सौदे से पीछे हटने का फ़ैसला क्यों किया। ताहम इस राज से KSE के एक सीनियर मजदूर रहनुमा ने पर्दा उठाते हुए इंकशाफ किया कि कनूजुल वतन के नुमाइंदों को मिलने वाली धमकियों ने इसे सौदा तर्क करने पर मजबूर किया। KSE की निजकारी के तमाम पस पर्दा हक़ाइक़ से वाकिफ़ एक मजदूर रहनुमा बताते हैं कि निजकारी के अमल को बज़ाहिर शफ़ाफ़ दिखाने के लिए निजकारी कमीशन के ज़रिए मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों से ओपन पेशकश जो है वो तलब की गई। ताहम जब कनूजुल वतन ने सबसे ज़्यादा बोली देकर मैदान मार लिया तो KSE को हाथ से
نکلتا دیکھ کر طاقتور جو لوگ تھے وہ حرکت میں آ گئے، جو اس بجلی کمپنی کو اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے خرید کر اپنی تجوریاں بھرنے کا پلان جو تھے وہ بنانے میں مصروف تھے۔ چنانچہ کنوز الوطن کو خوفزدہ کر کے بھگانے کی اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب الطاف حسین کی قیادت میں MQM نے کراچی میں دہشت گردی جو ہے وہ پھیلا رکھی تھی۔ KSC کے MD شاہد حامد بہیمانہ قتل سے لے کر کراچی میں بوری بند لاشیں پھینکنے کا سلسلہ جو ہے برسوں سے جاری تھا۔ مشرف کا اتحادی بن جانے کے بعد MQM اپنی تاریخ کی سب سے طاقتور پوزیشن میں تھی، چنانچہ اسی کام کے لیے MQM کو استعمال کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا۔ KSC کی نجکاری کے معاملات طے کرنے والے پاکستان میں موجود کنوز الوطن کے نمائندوں کو بظاہر نامعلوم لوگوں کی طرف سے دھمکایا گیا کہ شاید حامد کا حشر یاد رکھا جائے، اور سرکٹی لاشوں کا حوالہ بھی دیا گیا، جس پر خوفزدہ ہو کر کنوز الوطن سودے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی، حتیٰ کہ اس نے ضربیانے کے 10 کروڑ روپے بھی جو ہے وہ قربان کر دیا۔ KSC میں ان دنوں انتظامی امور سے متعلق فرائض سر انجام دینے والے ایک افسر کے بقول کنوز الوطن کے بھاگ جانے کے بعد منصوبہ سازوں کے لیے میدان کھلا تھا۔ کنوز الوطن نے سیمنز کے ساتھ کنسورشیم بنایا تھا۔ KSC کی نجکاری کے لیے دوسری کامیاب بولی سعودی گروپ الجمیہ ہولڈنگ کمپنی نے دی تھی۔ یہ شروع سے طے تھا کہ KSC الجمیہ کے حوالے کرنی ہے، لہٰذا پلان درست ٹریک پر چڑھ چکا تھا۔ KSC کو بظاہر الجمیہ نے خریدا تھا، تاہم اسے ایک آف شور کمپنی کے ذریعے جو ہے کریبین جزائر کے اندر رجسٹر کروایا گیا، اور آج بھی یہی آف شور کمپنی کے الیکٹرک سپلائی پاور لمیٹڈ کے کو جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ سابق KSC افسر بتاتے ہیں کہ الجمیہ کو 71.5% حصص فروخت کیے گئے تھے، اس میں 60% الجمیہ اور اس کے کنسورشیم میں شامل حسن ایسوسی ایٹس اور پریمیئر مرکڈائل کے پاس جو ہیں یہ حصص تھے، جبکہ باقی 40% شیئر جزائر کے میں ایک رجسٹرڈ بے نامی کمپنی کے پاس تھے۔ پاناما اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد سے پاکستان کے بیشتر عوام اب آف شور کمپنیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کہ اصل مالکان اپنی شناخت چھپانے کے لیے اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر آف شور کمپنیاں بناتے ہیں، اور پھر ان کمپنیوں کے ذریعے مختلف جائیدادیں اور اثاثے بنائے جاتے ہیں تاکہ اصل مالک کا نام جو ہے ہمیشہ چھپا رہے اور منظر عام پر نہ آ سکے، جبکہ آف شور کمپنیاں بنا کر اثاثے خریدنے کا دوسرا مقصد ٹیکس سے بچنا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ الیکٹرک کو چلانے والی آف شور کمپنی کراچی الیکٹرک سپلائی پاور لمیٹڈ کا خفیہ کنسورشیم حقیقتاً کتنی کمپنیوں پر مشتمل ہے۔ سن 2005 میں ہونے والے معاہدے میں الجمیہ، حسن ایسوسی ایٹس اور پریمیئر مرکنٹائل کا نام تو درج تھا، لیکن 71.5% حصص کا 40% حصہ جن لوگوں کے نام تھا وہ آج تک خفیہ ہیں، اور ایک سینئر مزدور رہنما اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب KSC کا انتظام نئے خریدار الجمیہ کے حوالے کر دیا گیا تو سب کو یہ معلوم کرنے کے لیے جستجو تھی کہ ادارے کو خریدنے والی اصل آف شور کمپنیوں کے کھاتے داروں میں کون کون شامل ہیں۔ ویورز، یہ ہمارا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کراچی الیکٹرک کو کون کون لوٹ رہا ہے اور کس طرح لوٹا جا رہا ہے۔ آف شور کمپنیوں کے نام پر پاکستانی حکمرانوں نے اپنی تجوریاں کیسے بھری، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ مجھے لندن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔